Apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong kasalanan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato. Ug tanod sa iyang mga labod kita nangaayo. Atong awiton ang himno sa pagpamalandong, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Diyos nga gamhanan, nagaawit ang tanan sa kabuntagon pa. Santo, 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 Diyos nga maluluyo, tulo ka personas, usara ka Diyos. Santo, 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 Diyos silimbaho, tanan nga balaan diha sa tilan mo. Mga manulunda, nagyukbo kanimo, Diyos way sinugdan, way katapusan. Santo, 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 sa imong himaya, dili man makakita ang makasasala. Walay laing putli kung dili ikaw ra, hingpit mata ro mahigugmaon. Santo, 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 Diyos nga gamhanan, tanang mga buhat mo kanimo nagtahi. Santo, 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 Diyos nga maluluyon, tulo ka personas, usara ka Diyos. Atong sabatan ang invokasyon. O Diyos nga may gugmaon, nilingtak na among gihandom ang panahon, imong gilukat ang among mga sala, nagi sa imong pagpalansang ibabaw sa krus. Among giampo karon nga ang imong balaang espiritu maoy magatultol tamutag usa kanamo, samtang kami magapadayon sa among pagmalandong sa imong pito ka pulong nga imong gilitok didto ibabaw sa krus. Giyahi ang imong mga alagad nga magapakigambit niini. Ning tanan among giampo sa ngalan ni Jesus, kinsa nagatudlo kanamo sa pagampo nga nag-ingon. Amahan namo na sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Mabot kanamo ang imong gingharian. Pagatumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon man didto sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlawa. Ug pasalua kami sa among mga sala,
sama sa pagpasaylo namo sa nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa katuigan nga tanan. Amen. Guntang magbubuhat ang mano, ubusog magsasangka, gikan sa sinugdana, karon og sa kanuna. Yon sa kahangturan. Amen. Diha sa krus ni Jesus, ang atong mga kinabuhi gihukman karon. Umari kamo, muduol kita sa atong Ginoong Hesus, kay ang iyang hugasan ang atong mga sala sa dugo nga iyang giula didto sa krus. Atong isugid kaniya ang tanan tang sala kay siya maluoy kanato. Sa bata na to ang paghinulsol, magampo. Pasayloa kami Ginoo kay wala kami bati sa kasakit nga imong nasinati diha sa iyo kinakop, gibunalan, gibugal-bugalan, gitamay o gihukman sa kamatayon ibabaw sa krus. Kay wala man kami ginali o wala man kami mga samad. Hinoon kami sa pagbuhat sa dili imong kabubuton o wala kami magpasan sa cross nga imong gipapasan kanamo. Pasayloa kami kay mao kini kaluoy nga among gibati karon. Naot nga sa among pagpamalandong sa imong pito kapulong among mabag-o ang among pagpakigsaad sa palayon sa pagpasan sa cross nga mao ang pagtuman sa imong buot ipabuhat kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kon mubalik kita sa Dios sa tinud-anay gayod ang Ginoo andam sa pagpasaylo og pagdawat kanato og dili sa pagsilot sumala sa iyang saad. Ang gugma sa Ginoo gawas sa kanunat sing-kasing nga atong Diyos Ama mayong buntag natong tanan o ang atong pagsaulog karon sa pamalandong nato sa pito kapulong sa Dios didto sa cross usa ka pagpamalandong nga diin dili nato kalimod nga kini nahitabo sulod sa kapid-an ka mga katuigan ug hangtod sa atong panahon karon atong gihandom
ang pagsaulog niini. O ingon nga kita, katawhan sa Dios, malipayon kita nga bisan sa mga pagantos ning Hesus, kini maoy pagpaila nga pinagi sa iyang kamatayon, iya kitang giluwas sa mga kasalanan. O atong awiton. Awitan ta. Sa kastansa. One of love. We are one and the band of love. Let us join the Spirit with the Spirit of God. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. Let us join the Spirit with the Spirit of God. We are one in the band of love. Mga pahibalo, nga hibalo man kita nga abos sa atong kahimtang karon nining panahon na, aniya kita sa kalamidad nga atong nasinati sukad pa niadtong Marso o miabot karon nining bulan sa Abril. Munang natay mga katiguman sa mapananglit sa atong BCS nga supposedly ipahigayon ni atong pitsa 1 hangtod sa 4 wala kini mahitabo kay tungod sa atong kalamidad. O gani gideklarar na sa atong presidente nga ang enhanced community quarantine supposedly mahuman karong Abril 14. Dito sa Luzon, Abril 12. Nasa ato din way man ta, Abril 14. Gi-extend kini hangtod sa Abril 30. O gidasig nga padayon gyapon kita sa pag home quarantine nato. No? Pero dili kalikayan nga natay mga panginahanglan sa atong mga panimalay mo nang gitugot nga makagawas kita kay aduna kitay mga tagsa-tagsa ka mga passes, no? Quarantine pass nga atong magamit kung mapalit kita og mga pagkaon. Giapil lang nako dinhi usab nga supposedly ang atong simbahan sa Naga mao'y mo-host sa maabot unta nga joint UCM CWA convention. Dili kini mahitabo kay tungod sa extension sa pagdeklarar sa atong presidente sa enhanced community quarantine hangtod sa Abril 30. May tabo unta kini sa Abril 28 hangtod sa 30. No, dinhi gyud sa atong simbahan. Munang nanawag na ta, nagpahibaw na ta, nanawag na ta sa conference nga kini ma-postpone, no, indefinitely. Okay? Ang mga akong gilakip din no, natay mga nagsaulog sa adlang natawhan ining simanaha, ang karon pitsa 9, gisaulog po nato ang Heroes Day karong adlaw. Ang ugma dunay magsaulog siyang adlang natawhan, Mia Heruela sa pitsa 12, si Rowena Canoy, Clint Jacob Gipwit
og si Ayana Faith Isabel Balcos, si Aya, no? Mao ni ang mga nagsaulog sa adlang natawhan. O agig pag pahalipay kanila, atong ilakip sa atong mga pagampo ang maong mga nagasaulog sa adlawng natawhan. Bisan anaa kamo sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, apan kita nagpasalamat kay nakatagamtam kamo sa laing tuig sa inyong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Mudol kita sa Dios, pinagi sa tong mga pagampo. Balaan, higugmaon og maluluyon nga Dios. Salamat nining taknaa nga diin aniya kami sa iglesia alang sa pagsaulog namo sa imong paghalad sa imong kinabuhi didto sa cross. O Dios, nga diin kini nagtimaan nga ang imong kinabuhi imong gihalad haron nga kami makabaton sa kahingpitan sa kaluwasan nga among maangkon sa sunod namo nga kinabuhi diha sa imong gingharian o Dios. Bisan pa nining panahona nga nagatubang kami sa kalisod sa among kahimtang tungod kay ang among tibok nasod, bisan pa sa tibok kalibutan, nakatagamtam kini sa kalamidad nga among nasinati nga dili kini natural nga kalamidad o Dios, kundili gigamhan kini o mihugpa o mikatag ang gitawag namo nga COVID-19 o coronavirus 19 nga mikaylap kini sa tibuok kalibutan hangtod miabot dinhi sa among nasod o Dios. Kini mao ang among nasinati. Gani ang among mga frontliners nga diin sila mao ang mga medical personnel nga mga doktor, mga nurses o mga nagatrabaho sa hospital. Sila gayod ang direkta nga mga nagaatiman, nagaamuma sa mga nasakit nining klase sa virus nga lisod pugnan sa ordinaryo nga mga tao, Dios. O gani, giila kini sa among Pangulo nga usa ka kaaway nga dili ordinaryo. Kaaway nga dili namo makita. Kaaway nga lisod buntugon. Kaaway nga wala kami mahibalo kung kanus-a kini muatake sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi o Dios. Daghana ang nataptan, gani dinhi sa among nasod, miabot na og 3,764 ka mga positibo sa COVID-19 o Dios. O 117 niini nangamatay. O daghan ang mga doktor usab naapil niini o Dios. Kung among langkubon ang tibok kalibutan, miabot na kini og sobra sa 1 milyon ang nataptan niining klase sa sakit o Dios. O sobra na sa 60,000 ang nangamatay tungod
niining maong sakit, o Dios. Ang among Pangulo naningkamot kay haron nga makapadayag kung unsa ang mga tabang sa gobyerno nga giandam, o Dios. Kay nahibalo kami nga daghan nga mga kaigsunan namo nga Pilipino wala na'y trabaho o wala na'y income nga ilang magamit diha sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Ang uban kanila nanginhanglan gayod og mga pagkaon. O kami nagpasalamat tungod kay ang among Pangulo nagaandam og salapi alang sa pagtagbo nining panginahanglan sa mga katawhan diha sa tagsa-tagsa nila kapanimalay nga mikabat kani og binilyon ka mga salapi nga kiniunta alang sa ubang mga proyekto sa gobyerno. Apan kipadaplin lang usa ang mga proyekto kundili giuna kung unsa man ang panginahanglan sa katawhan, o Dios. Mao kini ang among mga gisulti nganha kanimo, o Dios. Gipadayag nganha kanimo kay ikaw ang Dios. Ikaw ang mangmando. Ikaw ang among saligan. Ikaw ang among dalangpanan. O kanimo lamang kami nagasalig nining among kahimtang karon nga dili unta kini mulanat pa og taas nga panahon, o Dios. Kay ang among kaaway karon mao kining klase sa sakit nga lisod buntogon, o Dios. Ang among mga sundalo nga mao ang mga doktors, ang mga nurses, o ang tanan nga naa sa tambalanan, sila ang among mga frontliners, o sila mao ang among mga bayani nga bisan sa kalisod, bisan sa kinabuhi nga kuyaw sa ilang tagsa-tagsa ka trabaho, pagpangalagad, apan ilang gihalad, ilang gigahin ang ilang panahon, haron nga makatabang sila sa pagbuntog niining klase sa kaaway nga mao ang COVID-19, o Dios. Nining tanan, among ihangad nganha kanimo kay ikaw ang Dios nga labing gamahanan. Ikaw ang Dios nga magbuluot. Ikaw ang Dios nga mumando sa tanan. O ikaw ang among saligan og tuhuan gayod nga kining tanan mahunong o kining tanan matapos binaagi lamang gayod kanimo, Dios. Busa kami imong katawhan salig diha lamang sa imong gahom, o Dios. Kon ikaw nagapadayag nini sa pagpanambal sa dihang dinhi pa ikaw sa kalibutan nan ikaw usab maoy mo padayag sa imong gamhanan nga kamot o bisan sa pagsulti nga mamaayo ang mga nataptan sa COVID-19. Dili lang dinhi sa among nasod, kundi hangtod pa sa mga nasod nga anaa ang daghan nga mga positibo sa COVID-19, o Dios. Kini among
gipangamuyo diha lamang ni Hesukristo nga among gamhanan nga mananambal, gamhanan nga Dios ug manluluwas. Amen. Dungga kami, O Diyos. Dungga kami, O Diyos. Alang sa atong pagpamalandong sa pito ka pulong ni Kristo. Una atong pagabasahon diri sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 32 ngadto sa 54. Si Jesus gilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon, nga taga Cirene, o gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nang lingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Hesus, gilansang nila sa laing duha ka krus, ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagpanglingo ug gibiay-biay nila si Jesus. Ikaw ba kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Sila mingon, giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglang manaog siya sa krus karon dayon aron motuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Tan-awon kuno nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Ug bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab kaniya. Ang pagkamatay ni Jesus, sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3 sa hapon, mituaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tao nga nagbarog didto nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha usa kanila ang midagan aron pagkuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, ayaw una tan-aw nato kung moanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. Unya si Hesus misinggit pag-usab ug namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangaabli ug daghan sa nangamatay nangakatawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao.
Sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Hesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo. Nangahadlok sila pag-ayo og mingon, siya gayod ang anak sa Dios. Dini matapos ang pagbasa sa balaang kasulatan sa Dios. Ang ato ning gihimo ang atong pamalandong sa mga pulong sa Dios, ang 7 ka pulong sa ni Kristo didto ibabaw sa cross nga diin mao kini ang kalibutanon nga pag pamalandong nato kung unsa di ay ka mahigugmaon ang Dios sa iyang katawhan o sa mga Kristohanon nga bisan ang iyang kinabuhi iyang gihalad alang sa tanan. Unang pulong, amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ato kanang mabasa sa Lucas 23, versikulo 33 hangtod sa 34. Tingali, kung ato kining pamalandungan, kita dili makahimo kang sama ning Hesus praying for enemy, di ba? No, nagampo siya sa iyang kaaway. Imagine, kinsa man kanato dinhi nga magampo alang sa atong kaaway. No? Si Usin? No? Ang uban mingon wa nga suluto Ginoo. May mo ganig dumtan niya ang kaaway. Apan Jesus himself praying for his enemies. Ngano man? Kay ginaingon niya dinhi wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang naglangsang ni Hesus, ni ba man ta mga sundalo? Roman soldiers. Tingali magpangutana kita nga sakto si Hesus. Kay wa sila kahibaw. Unsa may sala ning Hesus? Nganong gisilutan man siya? Ang paglansang ni Hesus mao ang grabe nga silot sa ilang panahon. Wala na nasa itong panahon, no? Lethal injection man sa itong panahon. Sila ang nagpaantos ning Hesus. Sila ang nagtamay, gilutos, gibunalan, giludan o gilansang sa cross. Apan ngano man ka nga si Kristo ningon mangyod nga pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Tingali o labing siguro nga wa sila kahibaw nga si Kristo mao nga atong Ginoo. Muna ilaktod pagkasulti. Tingali ang ilang gilantaw nga ang Ginoo ordinaryong tao og nagpanamastamas batok kanila. Gani, giingon dinhi, gipasakaan og sumbong nga wala niya mabuhat. Gipasanginlan nga nagpasipala sa Dios, no? Blasphemy o blasphemous. Mao nay kaso ning Hesus kaniadto. No? Mao niyang kaso. Main case ning Hesus is blasphemous. Why?
Because siya mingon nga He is the Son of God. Anak siya sa Dios. Tinuod man, pero wala masabti sa uban. Apan, bisan panining tanan siya mingon, amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kini nagpadayag nga ang dakong gugma ni Kristo ug ang iyang pagpasaylo sa mga tao bisan taliwala sa iyang kahimtang nga siya gisilutan pinagi sa mapintas nga silot nga mao ang paglansang sa krus. Anaa gihapon ang iyang gugma nga walay paglubad, gugma nga dili matarog, gugma nga dili mapildi, o gugma nga dili maluya. Mao nang klase sa gugma. Tingali, bilin ako ang question, kung do we have that kind of love? Na ba tayo klase sa gugma? Nga sama sa gugma ng Isus? No? Mingon tag wala. No? Ang uban ka nato, napay gitawag og conditional love. Pero ang gugma ni Isus gitawag kini unconditional love. Bisan siya gipaantos, bisan siya wa tuhui nga manluluwas apan nagpabilin ang iyang gugma. Ikaduha nga pulong ginaingon, sultihan ko ikaw karon karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Kinsa may ang gisultihan ini? Nahibaw mata no? Tulo man to ang gilansang, di ba? Tulo ang gilansang. No? Si duha ka kawatan, tulisan, o si Kristo nasa tunga. No? Ang mga ngalan ato mga kawatan, mao si Dimas o si Istas. Kinsa may ang gisultihan niining karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Si Dimas ang iyang gisultihan niini. Si Dimas maayong tulisan. Mingon na to nga maayong tulisan. Miangkon siya sa iyang sala. Miangkon siya nga siya makasasala. Gani niingon siya nga ang silot nga gipahamtang kanila angay kanila. Pero kining tawhana nasa tunga, wa ni sala. Dili ni siya angayan nga silutan kay wa ni sala. Salo ang bagod ng moangkon nga anak sa Dios, no? Kita mahimutang anak ko sa Dios, di ba? We are sons, daughters of God. Blasphemy ba na? No. Dili na siya. Si Dimas mo ang tulisan nga may badlong sa iyang kauban nga tulisan nga si Istas ug unya siya misulti ngadto kang Hesus. Hesus, hinumdumi in taon ako kun maghari kana. Kini nagpadayag maigsuon nga no time is too late. No condition is too evil. Kana bang wala panahon nga late, di ba? Kung kaluwasan ang atong pangitaon, dili ta maingon late. Nabisan pag naatas sa bungaw sa kamatayon, naatas sa baba sa kamatayon, salvation is always there. Mo ni nahitabo ni Dimas, di ba? Kung saan man niya paglihok, na naman siya, nagdupa. No? Pero, mingon siya, Ginoo, Hesus, hinumdumi in taon ako, kun magahari ka na. Imagine. Pero ang gitanaw ng Hesus, dili man ang physical, kundili ang kasing-kasing ning Dimas nga nagmatinud-anon sa pag-angkon nga siya nakasala. Mora na ipangita sa Ginoo.
Kung muangkon kita nga nakasala, o kung maghinulsol kita sa atong sala, then we take the promise of God for salvation. No? He is willing to accept all who come to Him in humility, kindness, in one's commitment of faith to Christ o to Himself. Wholeheartedly, repentance is a very acceptable to the presence of God. Repentance yun, pag hinulsol. No? Kanabang kinasing-kasing wholeheartedly nga naghinulsol ka, kini-akseptahon gini sa Dios. Ang tulisan nga si Istas, dili gayud makadawat sa kaluwasan nga gitanyag ni Jesucristo ngadto kang Dimas kay unsa may nahitabo? Nagbugal-bugal ra man siya. No? Iyang gipanamastamasan si Kristo diha ibabaw sa cross. Ang atong ingon nga hagit nato, mga igsoon, ang atong kaandam sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ingon nga kita nagpakatao, pag-usab, ato kanang ikinabuhi, ato kanang buhaton. No? Labi na ning atong panahon karon nga niata sa kalamidad. No? Kini nga kalamidad, klase sa kalamidad, daghan apektuhan, di ba? Tao, negosyo, palaliton. Ang gisulti na sa atong Pangulo, ang atong nasod walay income. No? Kinsa may mo bayad og buhis? Kinsa may mo masana? Wala. Tanan. Munang kinsa may naghimo ni ining klasiha sakit. Nya ang uban giingon nga kini usa ka biological weapon nga didto gimugna sa China, sa Wuhan. Wubi man ang province na, Wuhan, China. Didto gina magsugod. Kinsa may nag-develop ni ini? Natural ang mga scientist. Kung nag-develop kani ka, murag sa mga salida ba? Kung nag-develop ka og usa ka kanang biological weapon, doon na kay antidote ni ini. Doon na kay pamatay ni ini. Nganon di man sila mutugan. Tungod kay ila kining gililong, ila kisekreto kini, no? Tingali basig ang kining klase sa kanang virus nakabuhi ba? Anya mi kaylap, no? Di ba? Didto unas tanan, didto daghang nga matay ang mga insik. Karon, ika number 6 na lang sila. Imagine ka. Nya gani ang Wuhan karon murag halos tanan dito nangayo na. Sugod na sila og kanang normal ang ilang kinabuhi. Nya karon, asa man ang pinakadaghan? Tuwa sa Amerika. No? Naa sa Italy. Naa sa daghang mga nasod. Sila ang tinubdan, nagkagamay, nagkahinay. Sa ato pa, doon na sila itambal. Doon na sila itambal ni ini. Doon na sila gitawag og antidote ni ini. Ug mao kini ang maingon nato nga kanabitawng ang tao magbuhat, sala ni siya. No? Sa tubangan sa Dios, lisod ni siya, pasayloon. Sama nining Istas nga ang binuhat sa Dios nga kita katauhan iyang gipanamastamasan nga linibo o pila na ka kinabuhi dito lang sa Italy, pila man dito, no? 20, 30, o 40,000. All in all, niabot na ta og 60,000 plus nga namatay sa tibuok kalibutan. Ato kining hinumduman kanunay o Dios. Amen.
ikatulong-pulong mga igsoon, ginaingon, babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Mabasa na to sa Juan chapter 19, verses 25 to 27. Pangutana, kinsa mang giingnan ning Hesus niini? No? Kinsa man sa mga disipulo ang iyang giingnan niini? The Lord recognized human responsibility to His parents. Later, He withdrew Himself from the authority of His family and universalized the family relationship. Sa dihang, iyang gipili si Juan. The Lord chose John, who had been most intimate with Him in love. Pinakasuod din niya. Sa 12 ka mga apostoles, si Juan ang pinakabata. Tingali posible, nag-edad pa ni siya og 18 sa unang panahon. Unang panahon na bata pa gina siya. No? Og si Juan, kada bitang nguparay ginining Hesus, no? Si Juan. Og si Juan mao ang gitawag og extended family to care his earthly mother. Physical mother. No, kay namatay naman to si Joseph, no, ang iyang amahan, no, adopted father. Iyang gibilin, no? Pagingon niya nga babay, ania ang imong anak, anak ania ang imong inahan. Nagpasabot kana nga kini nagpailang ang Ginoo wala lang magpasibaya sa kahimtang sa iyang inahan. Iyang gibilin kini sa iyang pinakalabing disciple nga si John. No? Motong iya tong pinakasuod intimate nga disciple nga iyang gibilin. Inoon makaingon kita nga si Jesus na may mga brothers and sisters. Nganong wa man gibilin nila dito? Si Maria. Hibaw mo ko sa inungdan. No? Ang mga igsuon ning Hesus, no? Brothers and sisters niya, wala man mo tuon niya. Wala mo tuon niya. Wa mo tuon nga siya mao ang manluluwas. Pero ang iyang inahan, of course, inahan. Bidawat niya, bituon niya. Munang, imbes nga tuan nila gibilin, si Maria, diri niya gibilin ning Juan, nga usa sa iyang mga disipulo. Mao kini mga igsoon, nga women before were not given the right to such things. No? Mo ni mga babae kaniadto. They have no right to vote, right to explain, tanan, no? No? Gani, they are second class, or they were second class sa ilang panahon, kaniadto, no? Mo ni natabo sa Amerika, di ba? Sa Amerika, ang babae dili kabutar, dili mabutahan, no? Pag-abot ning kinsa man tong presidente. Ang isutag history. No? Kaya ba mo si history? Huh? Ako di ko Amerikano, ha? ang naningkamot ato pagduso nga mahimong balaod nun nga woman has the right to vote and be voted. Panahon ning Abraham Lincoln. Siya gito'y anak. Gimakmak sa legislative department. Mopod sa panahon ng Isos. Panahon ng Isos,
Di ba? Daghan siya mga babae nga gilabanan, no? Pananglitan. Katong babae nga nasakpan nga nanapaw. Adultery. Ang kaso sa babae. Gidala siya ng Isos. Ingnan, kining bayhana, nasakpan na mo, caught in the act. No? Yun saan nila kapag kuhan, no? Caught in the act. Sakpan na napaw. No? Napaw gani, ni minyo tinggal itong iyang dulog-dulugan, no? Caught in the act. Ang silot ani kamatayon. Batuo di siya hangtod mamatay. Matod pa sa balaod ng Moises. Ha? Di ba? Kabasa mo na, Juan chapter 8. Na, nindot ka ng, ako ganahan ka ng istoryaha. Si Jesus na, kalmara, no? Di ba? Kinsa si Jesus, kalmara siya, suwat-suwat siya sa yuta, dayon, guman niya suwat, iya tingiling tali ang mga sala sa mga tao. Paghangad niya, kinsa may wasa diha. Kinsa may wasa, no? Kita mo sa salida ng kanang Santino. Nagibalik man naron. Kinsa may wasa? Ala, mo'y unang mo bato. Ha? Unsa may nitabo? Wala ni bato. Nga naman. Kay tanan nagkasala. Bisan sa atong panahon karon, no? Tanan nagkasala. Muna nga kini ang pag-ingon ning Hesus nga babay ani ang imong anak, anak ani ang imong inahan. Nagpaila kining kanang gipahiluna niya ang iyang inahan ngadto sa tao nga iyang masaligan sa kalibutan nga maoy mo atiman, dili mo daog-daog, dili mo panamastamas ngadto ning Maria. In culture aspect, they were only working within the four walls of their homes. They were considered as second-class citizens of their own society sa ilang panahon. Ug mao kini ang struggle ning Hesus kaniadto, no? Mo nang si Hesus sa among basa dito seminaryo, si Hesus usa ka feminist. No? Laban sa mga babae, no? Di po tubayot si Hesus, no? Laban gyud sa babae. Kay ang babae usa sa mga created, usa sa mga binuhat sa Dios, di ba? One of the creation. Kung basahon na to ang sa Genesis. Ikaapat, nga pulong sa Dios. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Marcos, Kapitulo 15, versikulo 33 o 35. Ako ling gimubo, no? Nga naman si Jesus ingon, Dios ko, nganong gibiyaan mo man ako? Christ enduring the pain of hell for us. Iyang gidawat, iyang gipasan ang kasakit sa impierno alang unta nato. He was tasting spiritual death, no? Posible na nakatilaw siya sa giingon og spiritual death, no? Sa iyang tawhanon, iba man ta nga si Jesus, dualistic man tong iyang kinabuhi, di ba? Tao gyud siya. At the same time, he was God. He was Savior. No? Duha, mo nagingon, nothing is impossible with God. Wala imposible niya. Mahimo niya tanan. A momentary separation between the Father and the Son. O posible, no? Posible sa tawahanon nga pagbati, mura pud kita god. Sa tawahanong pagbati, mura gibiyaan ta. Mao ni ang nasinati ning Hesus. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Thus, mga igsoon, sin separates people from God and separate
person from person or friends. Sa ato pa ang sala gyud. Mao ni pagpadayag, pag-ingon ng Isus nga Dios ko, gibiyaan ko, ang tao mo yang gigon ini. Ang nakaseparate sa tao, mao ang sala. Mao ang sala. Sometimes we feel that God is forsaken us. Sa hay panahon nga mobati kita nga ang Ginoo gibiyaan ta. Especially during human problems, during our own suffering. O posible mo na nasinati sa panahon karon nato, di ba? Sa atong krisis karon. Ang atong krisis karon dili natural. No? Mo na ingon sa atong presidente nga nakigubat ta sa atong kaaway nga dili ordinaryong kaaway. No? We battle against our enemies, not the ordinary enemies. Enemy nga di makita. Uy, siguro nga suroy-suroy sa atong panahon, sa atong dapit. Pero salamat ta din isnaga, wa pa tayo positibo, no? Salamat ta, no? Nang napugnan nga di masulod. Pero sa Siburon, no? Daghana dito. Bayubay na namatay. Sa Lapu-Lapu, maupod. Sa Mandawi, sa ilang Laydel, maupod. Naanay mga kaso. Sa Mingla, murag na ako, no? Na, no? Naa. Muna, mga igsoon. Muni ang ingon na to nga kanang naibaw mata nga ang si Satanas mangita ginagpagi. No? Dili man ni buhat sa Dios. Buhat niya sa dautan. Nga gustong muguba sa kinabuhi sa tao. Muna ang pag-ingon ng Isus nga Dios ko, it means nga kini mo aning pagbati sa pagkatawhanon. Tawhanon nga maingon kita nga Dios ko nganong gibiyaan gud ko nimo, no? Mura atong Shane sa Footprints in the Sun. Ako ang kana. Footprints in the Sun. Pirmirong stanza nindot kayo nga duha ka parisan galakaw dinha sa balas. Kita niya footprints. Now, sa dihang duna siya mga problema, na sinati siya kasakitan, nagpasaan siya sa mga kaguol guban pa. I see there is one footprints in the sun. Why, Lord? Ngano man Ginoo? Nga sa dihang nagkinahanglan ko nimo, imo ko gibiyaan. Ayon sa may tubag sino? My son, my precious child, my loving child. Sa dihang anak ka nakasinati kanihana ang footprints nga imong kakita, dili imo ha, no? Ato lang ko ano, no? Ingon siya nga gipasan, then I'll carry you. Gipasan tika. Mo nang Ginoo. Mo nang migsoon ating hinumduman sa kanunay nga bisan sa atong kahimtang karon, sa atong kalamidad karon, only nga atong kadangpan mao gayud ang Ginoo. Salig yuta sa Ginoo, no? Salig yuta. Dili na to, di kita mulugak sa atong pagtuo sa Ginoo kay siya ra gyud ang masaligan sa tanan. Amen. A rugged cross which for us so divine, the waters to the eyes to see. For upon the old cross Jesus suffered and died, till God has sanctified me. So I cherish the old
karon ani na ta sa ikalima nga pulong. Gidaingon dinhi sa Ebanghelyo ning Juan kapitulo 19 28 hangtod sa 29 nag-ingon, giuhaw ako. Giuhaw ako. In human condition, Christ thirsted for the grace of God. Kung tanaw na to sa tawhanong kondisyon, posible, nahibaw man ta nga si Kristo, tao sa, posible nga mibati siya o kahuaw sa man, grasya, gugma sa Dios. Ikaduha, in divine condition, God thirsted for the faith of humanity. Sa langit nun, o sa kondisyon nga langit nun, si Kristo giuhaw sa mga pagtuo sa katauhan. His nation rejected him. Diba? Ang yang nasod, gisalikway siya. Diba? Gisalikway si Jesus. Wala siya dawata. Ang katilingban sa mga Hebrehanon o Israelita, wala mo dawat niya. Gani, plotted to put him to death. No? Nagplano nga siya patyon. No? Daghang mga higayon nga siya gusto nagyong patyon sa mga namunuan. No? O niya, mga igsoon, atong ginang itanom nga dili Roma ang nagplano niini. Kinsa man? Ha? Ang nagplano niini nasimbahan. No? Nasimbahan. Nagplano niini. Dili kita nga simbahan. Ang Jewish religion. Sila si Caiaphas, si Ninias, no? Sila nagplano. Kaya ilang kaan, nga ka si Kristo. Posible nga, wa na'y manimba na to. No, katuan ni Kristo, tuwa lang, ang naong nila tuwa ni Kristo. Bisan asa si Kristo, pagitaon ma si Kristo. Bisan si istro mo tago-tago, si Kristo. Bisan mo saka sa bungtod, muato ang mga tao. No? Daghan na siya og mga followers. O posible, mo na yung rason. Nganong gusto nilang walaon si Kristo. Gusto nilang patyon si Kristo. Tungod kay threat kini sa ilang religion. Og mao ni ang klase sa giuhaw. No? Thirsty. Mao gini ang giuhaw. Mao ni ang kondisyon. His nation rejected him, plotted to put him to death. One of his disciples betrayed him. Imagine ka, usa sa iyang mga disipulo, no? Basig usa sa mga membro din no? Ha? Diyan ta mahitabo ha. No? Mo betray sa inyong pastor. No? Ayaw in taon. No? Mo din hitabo. Diha sa grupo lang. Sa core group ning Hesus, 12 ka apostoles. Apan dunay usa nga saman mibudhi niya, betrayed him. Sa unsang pagi? No? Sa unsang pagi? Siya gibaligya. No? Pila raman pagbaligya? 30 silver coin. Nya kana silver coin sa atong panahon kana wa nay balyo. No? Sa atong panahon. Pero sa ilang panahon din dako ana, kwarta, no? 30 ka silver coin. Imagine kana, mo ba nay balyo sa atong Ginoo? No? Dili. No? Ang atong Ginoo dili na to mabalyuhan. Gani, ingon nga katauhan sa Dios, we cannot bitawng measure kung unsa siya kagamhanan, kung unsa ang iyahang mahimo
sa kalibutan. Di na to masukod. We cannot fathom His power. Dili na to matugkad ang iyang gahom. And this is the kind of condition nga mingon na to nga kon kanabitang mugbudhi taning Hesus, mao ni ang iyahang ingon nga giuhaw siya niini. Lain usab nga disipulo unsa man, one has denied him. Grabe-grabe po to kang Pedro, di ba? No? Gilimod siya. 3 times. 3 times gilimod siya. No? Ako makasabot po kong Pedro. No? Tingali, posible po na mahitabo na to. Nga ilimod. No? Labi dito sa Cagayan, na pastor gidakop dito. Kaya nagsimba sila atong Domingo. Nyawa siya magdahom, nga daghan mo tambong. No? Pero nato din eh. Sus, kay daghan mga to. Ana, nahibawaan. Niabot kanang 400 ito, basta daghan. Dili Giuseppe. Ana, gidakop. No? Gidakop. No? Gibalita mo na. Cagayan. No? Wa mention unsang denomination. Gidakop. Gipriso. Karon. Mo ni nahitabo. Pero tingali ang mga membro wa pod gi-deny tingali, no? Ila gitabangan. Nakapiyansa man ang pastor. 50,000. No? 50,000 ang pransa, no? Temporary siya nakagawas. Pero padayon yang kaso. Kay ang iyang kaso nga misupak siya sa balaod. No? Nga kanang walay mass gathering. No? Mao ni, no? Pedro, Judas, and all his remaining disciples had deserted him. Sa dihang siya gidakop, gitaral sa hukmanan, gihukman nga mamatay. He longed for the love, the belief, the trust of humanity in godly being. Giuhaw siya sama sa mga makasasalang katawhan nga wala mo dawat, wala mo tuo, ug wala mo ila kaniya nga Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Mao kini mga igsuon. Giuhaw si Jesucristo sa mga pagbati sa katawhang mismo, sa gugma, sa pagpangalagad, sa hustisya, sa katarong, ug sa kalinaw, ug sa mga maayong binuhatan sa katawhan. Sama sa hagit ning Francis, kisa na siya, Marcos. Iyang gihagit ning mga politiko. Ay na mo, nanago man mo. No? Daghang dato. Pero nganong di man sila mo gamit sa ilang kwarta pagtabang sa mga pobre. No? Sa gingon ning kuan, ning Francis Marcos. No? Kanang atong kwarta nga natong bandi, mamatay ta. Di man nato madana. Mapabilin man na din sa kalibutan. No? Sa gingon niya, kung nataw ta nga hubo, mubalik ta dito sa asa ta ibutang sa Ginoo. No? Muna'y magkasusubo ba? Mo anong tani? Nga kanang ingon nga pagtabang o maayong binuhatan alang sa katawhan karong panahon na nato. Nga ato kanang ipadayag. Karong panahon na nga kita magtinabangay bisan sa ginagmay, no? Munang naglibog ng atong presidente, may galing kay naay mga pundo sa proyekto nga kay ang proyekto sa presidente, di ba? Build, no? Pero ang uban wa pa na ma-implement, no? Binilyon na karon gi-realign na para sa panginahanglan unahon ang katawhan. Kay kung ang katawhan gani, wanay pagkaon, gigutom na, unsa may hitabo sa Pilipinas? Perting gubuta. No? Gubot. No? Unay una-unaon. Kani yung mga dato na to, no? Na-appeal sila ng 6 million
No? 18 million families. Ako nang gikwenta, maabot na og 90 plus million individual. Apil tayo ng bata. 108 million man ta population. Ang 6 million o butang taan na, no? Na din na bilong ang mga top 20, no? Pasalamat ko ning Pacquiao, di ba? Siya nagdeklara na nga sa man ang kwarta god. No? Di man na tumada, mamatay ta. No, matay tangway da. No? Di gamito na to para sa tabang sa atong isig katao. Ikaduha sa katapusan, ng igsoon, ngayon din natapos na. Natapos na. Mabasa na to sa Juan 19, 29 hangtod sa 30. At ang atong kaluwasan na kumpleto na. Diba? Na kumpleto panahon ng Isus. Natapos nga ang iyang mga buluhaton dinhi sa kalibutan. Natapos na. It was a cry of triumph, of victory, of completion of the covenant of the redemption. Mao ni ang meaning natapos na. Ang iyang dangoy-ngoy ngadto sa kadaugan, victory, pagkumplito o ang iyang covenant diha sa kahingpitan sa kaluwasan sa katawhan. His sufferings were now about to over. He had purchased the people from the slavery of sin and from the authority of Satan. Iyang gibayran ang pagkaulipon sa katawhan sa sala o sa mando ning Satanas. Diba? Iya kanang gibayran. Unsa may gibayad niya? Si Kristo may kwarta. Yan kinabuhi, di ba? No? Rab? Yan kinabuhi. Mo'y gibayad. Ransom sa katawhan nga naglunang sa sala. Sa katawhan nga gimanduan sa dautan. Ang kadaugan diha sa kamatayon natapos na diha sa mga buluhaton ni Jesucristo. Pinagi sa atong kinatibuk ang kaluwasan nga maangkon didto sa iyang gingharian. Natapos man ang buluhaton ni Kristo, iyan ning bili na to. No? Ang iyang buluhaton pero ang misyon nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa katawhan, nagpadayon kana. Gibilin niya diri kanato sa iglesia, mga igsoon. Katapusan, mga igsoon,
sa iyang pito kapulong nga iyang gisulti ngadto babaw sa cross, ginaingon, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Mabasa nato dinha sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 44 ug hangtod kana sa 46. Gani kining pulunga iya puning gikot kon himasata nasa Salmo. Salmo 31 bersikulo 5. Na dina, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Sa iyang pagsinggit dinhi sa mahitabo, ang kinayahan miduyog sa kasakitan ni Hesukristo dito sa cross. Napikas ang tabil dito sa templo ngadto sa duha. Tabil, duha. Nagpasabot ka na. Kadiadto manggod kanang templo gibahin na sa daghang hutong, sa daghang lugar. Ang last nga lugar kanang gitawag og Holy of Holies. Walay ordinaryong tao makasulod dito. Bisan pari walay makasulod dito. Ang makasulod dito unsa man? Ang high priest ra. Pagsinggit ng Hesus niini, dayon nabugtuan siya sa iyang kinabuhi. Di ba? Miduyog ang kinayahan. Mingit-ngit, midalugdog, miulan. O napikas ang tabil sa templo, nagpaila ka na nga ginaingon, open for all the people. Nga makasulod, makaadto sa Dios. No discrimination. No? Walay discrimination. Wala tamingon nga, ikaw, pobre ka, ayaw sulod. Ikaw, wakay labot sa katalingban, ayaw sulod. No, that's wrong. No. Kita tanan makaduol sa Dios. Kita tanan makasulod ta kanang giingon, Holy of Holies. There was a great darkness. The centurion and the crowd were deeply moved. And as Jesus Christ died, unsa may giingon sa bersikulo 54 katong gibasa, saman, tinuod gayud siyang anak sa Dios. Di ba? Muna ilang deklarasyon, tinuod gayud siyang anak sa Dios. Kay unsa man ang nahitabo, miduyog ang kinayahan. No? Sa iyang pagkamatay. Nagpasabot ka na, nasubo usab ang kinayahan. Miduyog sa iyang kahimtang. Midalugdog, mingit-ngit. Milinog. Og manatayog ang simbahan, templo. Og diha natunga ang giali nila nga pultahan o tabil nga panapton haron walay laing makasulod ini. Ang pagkatawhanon diha sa kinabuhi ni Kristo mao ang nawala na diha sa kalibutan. Nawala na ni. Apan ang iyang pagkaginoo o pagkamanuluwas magpabilin kini hangtod sa kahangturan. No? Atong timan ana. No? Nga usahay nayuban nga nakoy nagsinati dito sa Mindanao nga naay namatay dito, no? Ang iyang gikot kining Salmo 31 bersikulo 5. No? Nindot kayo, amahan ko, itugyan ko ang akong espiritu. No? Ang atong lawas mabilin. Kanang pulong espiritu, ang atong espiritu mo'y mobalik, mo'y mauli. Di man mamatay. Muna mo biya sa atong lawas. Ang lawas na to, madunot, di ba? Kay binuhat sa yuta. Pero pag ingon ng Hesus, itugyan ko ang akong espiritu, nagpasabot ka na, mauli. No? Here comes, I'm home. Mauli. Ngadto sa, kinsa may tagiyan niya ng espiritu? God. Ang Ginoo. Kita tanan na, anak. Maagi man taanang.
Kaya ang kamatayon, part man na nato sa kinabuhi. Kung mawala taning kalibutan, no, ang atong lawas may mabilin. Kay madunot man na siya. Pero the spirit will travel far, far away until we reach our home through God, His kingdom, diha sa kalangitan. Mao kini mga igsoon. Mao kini ang 7 ka pulong sa Dios nga makaingon kita nga iya kining gibatbat gisaulog nato sa matag Semana Santa aron nga atong mapamalandungan kung unsa gayod ang gugma ang pagkamatinud-anon sa Dios sa dihang siya nagpangapatay alang og tungod sa katawhan. Amen. Salamat sa mga pulong atong napamalandungan ining alang sa atong pagpadayon ato ang ani kita sa atong mga tawag sa paghalad. Walay labaw nga gasa nga atong ikahalad sa Ginoo kay sa atong mga kinabuhi tungod sa iyang nabuhat kanato. Busa ihalad ta ang atong kaugalingon uban sa mga ikapulo, saad ug halad pasalamat sa paghimaya kaniya. Jesus Christ, atong sabatan ang pag-ampo sa halad. Ginoong Dios dili matukib sa pulong nga among pagbasol ug kasubo kay tungod sa among mga sala gisakit ug nag-anto si Jesus ug nagpakamatay pagbayad sa silot sa among mga sala. Ginoo aniya kami nagahalad sa among mga kinabuhi kanimo ban sa among mga ikapulo, saad ug halad pasalamat. Dawata kini ug among paghalad alang sa imong bulaton. Amen.
Salamat to Dios nga ikaw naghatag kanamo og panahon nga diin makasimba kami kanimo nining among pagsaulog sa imong kamatayon didto ibabaw sa krus o Dios. Salamat sa kanunay kay kini mao ang among pagpamalandong nga pinagi sa imong paghalad sa imong kinabuhi. Kami nakatagamtam, nakaangkon sa kahingpitan, sa kaluwasan, nga imong giandam alang sa matag usa namo kakinabuhi. Ingon nga imong katawhan, ingon nga imong mga magtuto, mga Kristohanon, nga nagdawat kanimo nga among Ginoo og manluluwas. Ubani kami sa kanunay sa among pagkinabuhi niining kalibutan. Ilabi na niining among yatubang nga krisis sa among nasod karon o Dios. Lig-una ang among mga kinabuhi, lig-una ang among mga pagbati aron nga makasugakod kami sa pag-atubang niining krisis nga bidangat sa nasod ug bisan sa tibuok kalibutan o Dios. Ug karon ang panalangin sa Dios nga Amahan, ang gugma, ang grasya ug ang pagluwas sa among Ginoong Hesukristo, ang pagbantay, pag-uban, pagpanalipod pinagi sa balang espiritu atong maangkon gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ang tanan na kamo sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, ako nagalaom nga nagpamalandong usab kamo uban kanako nga namalandong sa 7 kapulong sa atong Ginoo. Hinaot pa.